खुदाम यसू अलमसीह के नाम में जो कि दुनिया के बादशाहों पर हुक्मरान है, आपकी सलामती हो। इन दिनों में हम जिस बात पर गौर कर रहे हैं वो ये है कि खुदा किस तरह से इस दुनिया में काम करता है, और हमने इस चीज़ को देखा कि खुदा दरअसल अपने लोगों को लेता है और फिर उनके ज़रिए से वो इस दुनिया में वो तमाम मंसूबे जो उसके हैं उनको पूरा करता है। आज की वीडियो भी इसी सिलसिले की कड़ी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि हम इस बात पर गौर करेंगे कि एक ऐसा शख्स जो दरअसल खुदा का मुखालिफ है, लेकिन इसके बावजूद खुदा उसी को अपने मकसद के लिए किस तरह से इस्तेमाल करता है। लेकिन इससे पहले कि हम ठीक इस मौजू की तरफ आए, चंद दिलचस्प बातें मैं आपको फ़िरौन के बारे में बताना चाहता हूं। अब पहली चीज जो फ़िरौन के बारे में अपने याद रखनी है कि फ़िरौन जो था किसी का नाम नहीं होता था, बल्कि ये एक ओहदा है जो मिस्र में आने वाले तमाम बादशाहों को दिया जाता था। ठीक उसी तरह से जैसे कि आज हम पाकिस्तान में देखते हैं कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको सदर कहा जाता है, और हम देखते हैं कि सदर चंद साल के बाद चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये ओहदा वही रहता है, चाहे नाम कोई भी हो, लेकिन अल्टीमेटली हम उसे सदर पाकिस्तान ही कहते हैं। तो इसी तरह से जो मिस्र में बादशाह आते थे उन सभी को फ़िरौन ही कहा जाता था। फ़िरौन के हवाले से दूसरी दिलचस्प बात जो है वो ये है कि फ़िरौन का लफ्जी मतलब होता है बड़ा घर या अजीम घर। अब ये बात अगरचे दिलचस्प है, लेकिन ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, क्योंकि आज भी जब हम दुनिया पर निगाह डालते हैं तो जो सरबराहाने ममलकत होते हैं उनके आमतौर पर बड़े ही घर होते हैं। उसकी एक मिसाल जो है वो वाइट हाउस है। अब जो व्हाइट हाउस है वो अमेरिकी सदर की रहाइशगाह है और ये लगभग 17 किलोमीटर पर मुहित है। अब सोचिए कि एक आम शख्स जो रहता है वो 5 मरले या 10 मरले या 20 मरले के घर में रहता है, लेकिन जो अमेरिकी सदर है वो 6,72,000 मरला पर मोहित घर में रहता है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि फ़िरौन का जो नाम है बड़ा घर या अजीमुशान घर, ये आज के तकाज़ों के मुताबिक ही है और इसमें कुछ ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं है। फिर फ़िरौन के हवाले से तीसरी दिलचस्प बात यह है कि इससे देवताओं और इंसानों के लिए एक दरमियानी तस्वुर किया जाता था, इसीलिए ये मिस्र के तमाम देवताओं का सरदार काहिन समझा जाता था। यानी फिर इसकी जिम्मेदारी ये होती थी कि इस बात को यकीनी बनाए कि मिस्र के जितने देवता हैं उनके लिए कुर्बानियाँ प्रॉपर तरीके से चढ़ाई जाती रहें, ताकि इन देवताओं की बरकत जो है वो ना सिर्फ फ़िरौन बल्कि तमाम मिस्र में जारी रहे। और फिर ना सिर्फ इसे एक दरमियानी समझा जाता, बल्कि यह ख्याल किया जाता था कि जब कोई फ़िरौन मर जाता है तो फिर वो देवता का रूप धार लेता है। और यही सबब है कि जब कोई फ़िरौन वफात पाता तो उसको फिर ना सिर्फ दफन किया जाता बल्कि उसके साथ मालो दौलत, उसके नौकर चाकर और ऐसी तमाम आसाइशात उसके साथ दफन की जाती, और फिर वहां पर पिरामिड्स जिन्हें आप एहराम मिस्र कहते हैं वो बना दिए जाते। लेकिन बतौर मसीही हमारे लिए जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि फ़िरौन एक ऐसी ताकत के तौर पर उभरा जो कि इस दुनिया में खुदा के खिलाफ काम करती है, लेकिन उसकी मुखालफत ना सिर्फ खुदा के कामों को रोक नहीं पाती है बल्कि उसकी ये मुखालफत दरअसल खुदा के मंसूबों को अंजाम देने में मददगार साबित होती है। अब इस हवाले से पहली बात याद रखिए कि जब फ़िरौन ये कहता है कि हम बनी इसराइल को ख़त्म कर डालें, इसके बेटों को मार डालें, तो दरअसल वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि मैं बनी इसराइल का नामो निशान जो है इस दुनिया से मिटाऊंगा। अब अपने ज़हन में रखना है कि बनी इसराइल वो मौदा नस्ल है जिसका वादा खुदा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के सितारों और ज़मीन की रेत की मानिंद बनाऊंगा। तो अब जब फ़िरौन इस बात को कहता है कि मैं बनी इसराइल को जो है वो ख़त्म कर डालूं, इनके बेटों को कत्ल कर डालूं ताकि इनकी नस्ल ख़त्म हो जाए, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ बनी इसराइल की मुखालफत नहीं कर रहा बल्कि वो बराए रास्त खुदा की मुखालफत कर रहा है। लेकिन खुरूज की किताब के पहले बाब में हम पढ़ते हैं कि जितना ज़्यादा फ़िरौन ने खुदा के लोगों को सताया वो उतने ही बढ़ते चले गए। लेकिन इसके अलावा भी फ़िरौन के जुल्म ने बनी इसराइल की बड़ी मदद
مدد کی. چونکہ جب یہ فرعون انہیں ستانے لگا اور ان پر ظلم اس کا بد سے بدتر ہوتا گیا تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ خدا کے حضور میں چلائے, وہ خدا سے مدد کے لیے انہوں نے پکارا, اور اس کے جواب میں بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم کے ساتھ ہے یاد کیا تاکہ بنی اسرائیل کو چھڑائے. اب یہ بات اس لیے دلچسپ ہے چونکہ خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کہ تیری نسل جو ہے ایسے ملک میں جائے گی جسے وہ نہیں جانتی ہے, اور پھر میں اسے 400 سال کے بعد وہاں سے نکال لاؤں گا. اب اگر فرعون ان لوگوں کو نہ ستاتا تو یہ نکلنے کا نام بھی نہ لیتے, اور اب اگر سوچئے کہ خدا تو چاہتا انہیں نکالنا لیکن یہ نہ نکلنا چاہتے تو پھر خدا کے لیے ظاہر یہ بڑا مشکل ہو جاتا کہ وہاں سے نکالتا. لیکن جب فرعون نے ان پر ظلم کیا اور یہ خدا سے مدد کے لیے چلائے کہ ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو تبھی خدا نے انہیں وہاں سے نکالا. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل فرعون کا ظلم جو ہے وہ ایک وجہ بن گیا کہ خدا اپنے ان لوگوں کو مصر سے چھڑا کر لے آئے. لیکن فرعون کو خدا نے سب سے بڑھ کر اس مقصد کے لیے استعمال کیا تاکہ مصریوں, تمام دنیا اور خاص طور پر بنی اسرائیل کو دکھائے کہ دنیا کی تمام روحانی اور جسمانی طاقتیں خدا کے سامنے ہیچ ہیں اور خدا ہی سچا خدا ہے جو تمام قوت کا منبع ہے. ذرا ان آیات پر غور کیجئے جس میں خدا تعالیٰ فرعون سے یوں فرماتے ہیں, اور میں نے تو ابھی ہاتھ بڑھا کر تجھے اور تیری رعیت کو وبا سے مارا ہوتا, پر میں نے تجھے فی الحقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے. تو خدا تعالیٰ یہاں پر بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ فرعون تیری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر میں نے تجھے ختم کرنا ہوتا تو بڑی دیر کا کر چکا ہوتا, لیکن میں تجھے تیری اور تیرے دیوتاؤں کی حقیقت دکھانا چاہتا ہوں. یہ ساری جو میں نے آفتیں بھیجی ہیں یہ دراصل تیرے دیوتاؤں کے خلاف ہے کہ تیرے دیوتا ان میں سے کسی کو بھی نہیں روک پائے. تو یوں میں نے دکھایا یہ ہے کہ دراصل تم اور تمہارے دیوتا ہیچ ہیں, اور تمہاری یہ اکڑ دراصل میں نے اپنے جلال کے لیے اسے استعمال کیا ہے. تو یوں میرے عزیزوں ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ خدا کی طرف ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جب خدا کے تابع ہو کے چلتے ہیں, جب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو خدا ان کے وسیلے سے دنیا میں کام کرتا ہے. لیکن دوسری طرف وہ بھی ہیں جو خدا کے مخالفین ہیں, اور خدا ان کی مخالفت کو بھی لیتا ہے اور ان میں بھی اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. اگرچہ اس دوران خدا کے لوگوں کو کچھ دکھ, کچھ تکلیفیں سہنا پڑتی ہیں, لیکن ساتھ ہی خدا اپنا جلال بھی ظاہر کرتا ہے. تو یوں میرے عزیزو ایک طرف تو ہم نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے تاکہ ہم اس کے لیے استعمال ہو سکیں, اور دوسری طرف ہم نے اس بات سے نہیں ڈرنا ہے کہ کوئی کتنی بڑی طاقت ہے, چونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی طاقت کتنی بھی بڑی ہو الٹیمیٹلی خدا اس کے وسیلے بھی اپنا جلال ظاہر کرتا اور اپنے مقاصد کو پورا کرتا ہے. Think biblically, live purposefully, have a very good day.